السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في لا فيديو ديال اليوم. معكم خوكم ياسين، واليوم ان شاء الله في هذا لا فيديو غنهضروا على لا بوروزيتي اي لانديس دو فيد. دونك بسم الله على بركة الله. قال لك هنا l'espace compris entre les grains du sol est appelé volume du vide. قال لك داك l'espace اللي ما بين دوك الحبيبات ديال لو سول سميتو لو فوليوم دو فيد اللي شفناه ديجا في لا فيديو ديال تريفازيك دو سول. وي في الفيديو تاع تريفازيك دو سول شفنا هاد القضيه. لا بوروزيتي دونك هنا غنديفينيو لا بوروزيتي. قال لك représente la part du volume total occupé par les vides. لا بار داك الجزء ديال لي فيد اللي كي اوكوبي في واحد الفوليوم توتال، يعني شحال الكميه ديال لي فيد في واحد الفوليوم توتال. دونك لا ديفينيسيون ديالو نكتبوها بالروج. N est égal au volume du vide sur le volume total. Voilà, هذه هي la définition ديالها. Donc la formule نقدروا نديكورتيكيوها un petit peu. Donc le volume du vide ce n'est que le volume de l'air plus le volume de l'eau sur le volume total. Voilà. C'est le volume de l'air plus le volume de l'eau sur le volume total. Voilà. Toujours la porosité, elle est comprise entre 0 et 1. Donc 1 impossible تكون كتساوي 0، impossible تكون كتساوي 1. Mais supposons que إلا كانت كتساوي 0 اش كيعني هادشي؟ كيعني l'absence de solide، يعني ما كاينش السوليد، يعني كاين غير الهواء. يعني الا ما كانش السوليد سي با ان سول. دونك مي الا كان 0 سي absence de vide ou l'absence de vide, ce qui est non plus pas possible. 0 يعني absence de vide، يعني داك السول ما فيهش لي فيد لي با بوسيبل، يعني ما يمكنش. دونك كنقولوا لا porosité est toujours، هذه une règle، elle est comprise entre 30% et 60%. toujours la porosité. فهمتي؟ دوك لي فيزيسيان و لي جيوتكنيسيان و الناس اللي كيديروا لا ميكانيك دو سول قالوا لينا بان توجور لا بوروزيتي في كاع ليكسبيريونس اللي دوزو مع لي سول داكشي قال لك الي كومبريز انتر 30 et 60%. فوالا هذا بالنسبه لا بوروزيتي. l'indice de vide définition ديالو c'est le rapport du volume des vides et le volume des solides. Donc indice de vide c'est le rapport entre le volume des vides et les volumes solides. Il est défini par la formule E est égal au volume du vide sur le volume solide. Voilà. Et c'est aussi la porosité. La porosité c'est sans unité. C'est sans unité. هنا بالنسبة l'indice de vide il est toujours compris entre 0 et l'infini. Et c'est la même chose. Il a quand l'infini absence du solide, il a quand 0 absence du vide, ce qui n'est pas possible في les deux cas. Donc voilà. هنا عندنا واحد la relation entre la porosité et l'indice de vide. En fait كاينين deux relations. دابا إلا عندنا l'indice de vide نقدروا directement نديدويو la porosité، ولا عندنا la porosité directement on peut conclure l'indice de vide. اش كتقول هاد les deux équations؟ كيقولوا بأن la porosité est égale à l'indice de vide sur 1 plus l'indice de vide. N est égal à E sur 1 plus E. Et encore, l'indice de vide est égal à la porosité sur 1 moins la porosité. Donc là, il y a
deux paramètres. Donc il a qu'un connu ou inconnu, donc voilà, les deux formules. Adna l'indice de vide, on peut déduire la porosité. Adna la porosité, on peut déduire l'indice de vide. Voilà, بالنسبة للفيديو ديال اليوم ديال la porosité et l'indice de vide. نشوفكم إن شاء الله في فيديو جاي في أمان الله.